Салом, салом. Я бубанчик абзар. Кинода гап мезанам ку. Ами кинода ма бисёртар бад ванҷи гап занам. Аз сабабе ки гирду атрофи ма ягон кас ванҷи нестай дар ҳамун кино. Ҳам ка мекунам наметунам ванҷи гап задан. Боча мега хаям амин мада занг бизад. Камта пас кил. Мега мада занг бизад ма қатиб гап мезанам ба сразу гап заохида кино. Рафтри келин очам бод бос мин хеле зебо. Миш. Рамат. Дамос педа кардам хондан рамат. Так, куҷо мехонем? Ман донишгоҳи миллиро тамом кардам, боз академияи идоракунида хондастам. Я рӯз сторис кардам ки то што ма экзамен рафтастам хай чи ягон дуои нағз кирем ма бари баланд гирем. Ҳамун рӯз бари паст гирифтам. Не ки дигар рӯзош история накардам ки то што ма экзамен даем, ҳамун дигар рӯзош фақат бари баланд гирифта сабдам. Касе таҳрил ба филм дуо кард ки ман бари паст бигирам. Ҳазор раҳмат. Чанд сол мешад блогерем? Блогерима ма ӯ сол сар кардам. А так просто инстаграмда ми ягон қирб накӣ. Инстаграмда ягон видео сурат мепардохтам, официально ӯ сол сар кардам. Навъё ки ровно 1 сол шид. Ман ҳар рӯз академия идоракунӣ мерам барои паридан. Ман заочно мехонам охир. Келиночам қисмина меброя. Келиночам бисёр меброя. Мумкин то 30, 40, даже то 100 мумкин бишава. Не ки ами вақт намешава ки бирем сёмка кунем. Рӯзои наздик бояд сёмка кунем бирем. Бисёр ягон 3-4 серия думбарда мегирем ки ба тез бибонем. Биби дуои бад кард бароям. Не, наоборот, бибим дуои нағз метия. Биби ма худо садсола кна ки ҳар рӯз дуо мета. Ами мардум биби дорам ҳаркиш бе ҳар инсонои нағзам. Ами кай ки ман бирам хона, кай мана бибинам фақат дуо метам. Фақат дуо метам ки тез шукр. Мусфаиска нағз мебинем. Амхирачи. Тамирист. Номи алиф намешуда. Тамирист не намнам. Бе тай охираш. Не, биним операция накардам. Мехоҳам кардан. Оча мега бикрд, да берун хоб мерад. Найманам. салом. Шумо дар бораи корти Тинкофф маълумот доред? Агар не, пас мо бароятон маълумот медиҳем. интиқол додан то 20,000 маблағи русӣ дар як моҳ бефоиз. интиқоли маблағ аз кортҳои дигар ба корти Тинкофф бефоиз. кортро мо ба ҷои истиқомататон ройгон бурда мерасонем ва ҳамчунин ҳамроҳаш як ҳамён тӯҳфа мекунем. интихоби мо корти Тинкофф. барои дархост Тебя есть? Да, дура. Ами как не сама, какой той мамача. Она книга, это как место. Как место.
Салом. Ты так с ними клеил вчера бродом. Как весело. Хвар турм, нет, хвар чадом. Мой гнев раньше он носил. Ай мой, мы там автобусе на барабе. Мам, хочешь мы? Шаку. Уже технологический салон. Касе که نمیدونم من یکم تکنولوژیست که داخل شدگی بودم اکونومیست میخوندم بعدش یوریست перевод کردم دانشگاه چی بود؟ یک نوت کسی میگودگی داشتم شیء جنگم خودی نتونم بودم چیزی بود نمیدونم او را گفتن که بیاین در چی همین تیاریش در چی میگذره خوجنده من نگفتم من جسد کار دارم بعد میرفتی قریبا فکرم یک ماه دو ماه در خوجند میستادی شنیده هندوستانه نه просто همین شروع اینجاست که من وقت یکم اپریشن رو کردگی نه من یکم نمود اپریشن عنوان کردگی نیستم از ازبکستان سلام بگم سلام با مردم ازبکستان امروزه تکنولوژی که دارید یکم کسا این فهمیدی من انگی مویه ایروون سلام امین نام ایروون هم میگیرن پریستوپ میخوام هیچ خیلی در ایروون کسا شده اومدم یه هفته زیاد مجرد خواب بودم چون مناجر چه جاده طرفی هشت بار دادم میگه که تو داده دمونندی یک هشت بار چه میگن تو چه دمونندی مقصد هر رشته 50% هم دادم دمونندم همو چم دمونندم هرشون یخیلن خیلی راغون دیگه بیام کسی سلام علیکم از بچه های یغناب کدام طرف ده؟ توجیه قرص خواب که میزنیم به من انگلیس کشون راست میگه یگان نمیرم من نمیده اختراع کش رو میخونم سلام میفنج سلام یغناب اینیده نفس خیلی بیوان جای مهمان دارید کنیم خیلی در جای خودم مرا مهمان داری میکنه نبارد مبرم شما بیایم مهمان داری تو میکنم یغناب طرفی ورزاب ده من نفهمیدم یغناب اینی ده یا که ورزاب بناهی همدانی بین اپا جان گب نیست کنشنس اکادمی خوندگی اکادمی کدام اخی حسام سویا رانا یه شهری که نمیرسم باید فکرم بیا ارسی ماما تمالی کردونه گب زنین چی گب تم زنم از یکم کودکس بگم بابت میدون ایفیل داریم نه پیش ایفیل رامدانم دادم و چما دو دارومم سکریت کردم عربی فهم قلب نمیکنم سنگی بیشتر خواهد همی فهمی کنده اخماق کودکای امروز یکمو ویدیو را کرد ما گپ زده سبودم با تلفن پیشم در تلفن ما همجا گفتنیش بودم که ما در خونه بودم تو را زنگ زدم ناومدی اما گفتم که نو چیزی ایدن برام دیگه خیلی گفتم با همو گپ شد پریکول دوید بانکیر نه به فکرم سلام یادم آمدگی نه یکم بار نرفتم ماشین که خیلی که دادتون یختم ماشین ما خدم با سومای خدم خریدگیم خدم سوم جمع کرده خریدگیم ما چند ساله فقط سومی ماشین کپیت کرده استم
وقتی که ایمیو چم دادم هم سو میتن من بسیار شاید یه طرف اونو برای سوی ماشینم که به سو میگشتم و سوی ماشین من نمیرسیدم که سیل مونده گیرم من باید ماشین بگیرم میجگانه جانی اصلی ما چه خیلی جان مطرح یاد کردیم